सारेकाहाम आणि फेसबुक जेहेतु लाइव तंगमानी फेसबुक तो नरक बे आं लाइव फाइ मालिया दिनैसिम ट्राइ खालामनाय यूट्यूब तो लाइव फानायनि बागै कारण आणि फेसबुक तो आनो 30 दिननि बागै लाइव ब्लग खारिजाखा बेखौ कम्युनिटी प्रॉब्लम नि बागै कम्युनिटी स्टैंडर्ड क्वालिटी बागै हयतोबा ब्लग खारिका हानिबा आं दिनैसिम tam खानाय ते कोनो ऑप्शन करी नरक बाय कॉक सानानि सो चंगै नाखा नरक बाय आं फाइनाय आतिखे यूट्यूब तुई फाइनानि आं ट्राइ खालायनाय होनाय सो जरा आनि यूट्यूब तुई आनो लाइव वीडियो नुबै तंनाय नरक नां कयनाय आनि ओ यूट्यूब नि लाइव वीडियो नो नरक किसा फेसबुक रको शेयर खायरदि तामनेके नरक नां ऑलरेडी फेसबुक पोस्ट खायरेखा जेहेतु आनि फेसबुक लाइव नो तामानि 30 दिननि बागै ब्लग खायरिजाखा सो हानिबा आं ताबो फेसबुक लाइव फायमाया किफियाबा आं यूट्यूब ति लाइव फायनाय सो यूट्यूब ति लाइव फायै नरक बाय कक सानाय नरक बाय ट्राइ खायनाय जे ओ फेसबुक यूट्यूब ति लाइव फायै नरक बाय যদি নরকনি কোনো ধরনের কুয়েশন তংখে আবহাই নরকনি যদি সুমুং তংখে আবহাই সুমুং রকন আং ট্রাই খাইনাই কক সানানি বাগै সো নরক যারা নুই তংনাই ইউটিউবৰ লাইভ নরকনি থানি আবনা আনি রিকোয়েস্ট তংনাই নরক যারা নুই তংনাই নরক কিসা যে তাবুক আনি ও লাইভ ন নরক ফেসবুক রব शेयर खायरि मानो एबा खबा नरकनि जितु WhatsApp लिंक तंखे नरक आबनो शेयर खायरि मानो तामनि हिंका जे कोरोना भाइरस न तुयै आंगासो साल बुरुम बुरुम न नरक बाय अपडेट फायो याखबा तिनि नरक सागै मानना आनि जे यूट्यूब नि फेसबुक लाइव नि आनि प्रॉब्लम होय थाका यूट्यूबर दि ताबो आं ट्राइ खायनाय यूट्यूबर नानि बागै ताबो आं ट्राइ खायनाय नरक जतन साइमना ताबो कोरोना भाइरस थायो बाहाय country एबा खबा सिनि ओ स्टेट आबरनो तुय आं पुरा ट्राइ खायना आनि यूट्यूब ते लाइव फायनाने बागै सो खापांनि ताकुलते बुकुखसं तिनि तो फार्स्ट डे यूट्यूब लाइव आनि सो खरकसा खरंनि तंगै मानो बाकी र हयतोबा साइमिया जारा आनि फेसबुक लाइव फायके आं कम से कम 1-200 बरक नरबाय आं मालायो एबा खबा नरबाय आं कक साइ मानो याखबा बेलाखनो तामहिनता बेटलाखनि मानो नरबाय आं कक सालाय मालिया आं तामहिनता फेसबुक लाइव फायै सो नरक नां कयनाय नरक जरा ताबो नुई तंनाय नरक नि थाने रिक्वेस्ट तंनाय नरक ओ आनि यूट्यूब लाइव न नरक प्लीज शेयर खायरदि लोगो रंगनि थाने WhatsApp ते शेयर खायदि फेसबुक ते शेयर खायरदि जेसु मनसा नरक किसा शेयर खायदि नरक नां जरा नुई तंनाय नरक नां आबो रिक्वेस्ट खायनाय नरक जेसु मनसा शेयर खायरदि कारण बै गोबां बराबर शियखा आं जे यूट्यूब ते लाइव फाय तंगने आबोनो प्रॉब्लम होय थांका नरक नां फेसबुक पोस्ट खायरिजाक ऑलरेडी जे आं फेसबुक ते लाइव फाय मालिया आबोनि कायसानो रीजन आणि कायसा जे फेसबुक आं वीडियो कायसा पोस्ट नां शेयर खाय थानी आनो कम्युनिटी गाइडलाइन नि सिनि आनो 30 दिन नि बागै फेसबुक ब्लॉक खायरिका सो नरक ने रिक्वेस्ट खायनाय नरक जाता जरा आनो नुई तंनाय ताबो यूट्यूब ते नरक नि थाने कयमुं तंनाय नरक आनि ओ लाइव वीडियो न एबा खबा नरक किसा फेसबुक रो शेयर खायरदि ओके सो खापांनि ताकुलते बुकुसं फाइनि हिंके जों डेली जेटा आं फेसबुक नरक ना अपडेट रहि दङ ओ अपडेट न ताबो आं शुरू खालायनाय नरक जरा नुई तंनाय नरक जतन साइमानना त्रिपुरा गो फर्स्ट टाइम सिनि कोरोना पॉजिटिव मानजाखा इनको वो कोरोना पॉजिटिव जे मानजाखा सिनि त्रिपुरा गो बाहाय कंडीशन त्रिपुरा गो जे फर्स्ट टाइम कोरोना पॉजिटिव मानजाखा आबुनि बाहाय कंडीशन तामो अंखा अब ताबो बाहाय तंग काहाम करंगे तंग अब जतो डिटेल नरक बाय आं कक सालायनाय ताई त्रिपुरानि बाहाय अवस्था ताबुक जरागो ओ लॉकडाउन नि यो लॉकडाउन तामो बसकांनि साला बारिनाय ना ओ लॉकडाउन बसकांनि साला ताइबो कबिनाय अब जतो डिटेल आं नरक बाय तिनि ओ लाइव वीडियो शेयर खायनाय नरक जरा आनो नुई तंनाय नरक ना आबोनां कयनाय नरक ओ वीडियो न जे जेसु मानसा शेयर खायदि जे जेसु मानसा WhatsApp Facebook रो शेयर खायदि तामनि रिक्वेस्ट खायतमो तामनि हिंके सिनि ओ फेसबुक लाइव आबोना जों खाय मानले गुड जॉब सुजित प्रसन्जित ताम खायनाय फेसबुक आनो ब्लॉग खायरिका 30 दिननि बागै हानि बागै आं ताबो यूट्यूब नि लाइव मा खायतमो सो ताखुते बुकुसं नरक जतन साइमानना सिनि त्रिपुरा गबो कोरोना पॉजिटिव मानजाखा इनके जे सिनि त्रिपुरा गो फर्स्ट केस कोरोना पॉजिटिव मानजाखा
নরকনা আবনো কয়নাই যারা তাবা লাইভ ভিডিও নুই তংনাই যে অলরেডি সাজাক দङ কোনো ধরনের করোনা কেস যদি নুকজাকে আবনি মুং রাজেন্দ্র দেববর্মা গুড তাকো হামবাই প্লিজ কিসা শেয়ার খাই দি आं आपनो कयनाय जरा जों नुकजाखा त्रिपुराखौ जे जोंनि पुइला कोरोना पजिटिभ मानजाकमाने जों आपनो नुकजाखा जे गोबां बर'क रंनो बिनि पिक्चार बिनि रिपोर्ट ताइ बिनि मुं ताइ बिनि एड्रेस जतनो मेंशन खायरिका नरकनो रिक्वेस्ट खायनाय जरा सोशल मीडिया रगा आबाहायके मेंशन खायनाय आबाहायके मेंशन ताखायदि केबनि मुं केबनि पार्सोनल डाटा যদি আবহাই করোনা ভাইরাস মানজাকনানি পার্সোনাল ডাটা নরক প্লিজ শেয়ার তাখাইদি বিকজ নরকনি এগেইনস্ট এফআইআর ওই মানো সো আবার নরকনি থানায় রিকোয়েস্ট তংনাই যদি কোনো ধরনের করোনা পজিটিভ মানজাক খানো নরক আবতি হাকে কোনো ধরনের পার্সোনাল ডাটা শেয়ার তাখাইদি যেটা চং মিয়াগো নুখা যে ত্রিপুরাগো ফার্স্ট করোনা কেস মানজাক মানে আগলো নরক লগনো ও করোনা কেস নি পিকচার রংনো নরক সোশ্যাল মিডিয়া গো শেয়ার খাই মানে নুকজাখা তারপরে নরক বিনি মুং রক মেনশন খাইজাখা উদয়পুর রখনই জাগানি মুংরা আবো যত নরক মেনশন খাইকা ইনকে আবার টোটালি চাইয়া নরক আবহাকে মেনশন তা খাইদি নরক না আবনা রিকোয়েস্ট খাইনাই যারা ফেসবুক তাবা আনি যারা ইউটিউব লাইভ নুই তংনাই आं तिनिनिसिनि इउटुबावनो लाइभ फायनाय नरकनां साइरो डेली 6:30 6:30 आं इउटुबाव लाइभ फायनाय नरकनां कयमुं तंनाय जेहेतु आंनि फेसबुक ते आं लाइभ फाय मालियाबा इउटुब ते फानो मा फायसिने नरकना आपडेट रोनानि बागै सो पहिला नायनाय जों तामो सिनि अवस्था बाहाय सिनि इन्डियानि कोरोनानि आपडेट सिनि इन्डियागो ओभारअल ओ कोरोना भाइरास दिन दिन बारै दङ नरक जतनो सायमानै दङ ताबुक जराते सिनि इन्डियागो 4421 4,421 hai case ini India go nukjaka dara tini je o bore manjaknai hamnani chance tongo de kisa sari onita deparma I bukhok ang joto sanai ang kuila update rogna do overall tini India go tabusha jarate corona positive nukjaka 400 positive ya case overall case 4,421 hai overall sini India go tabuk sajarate corona ni cases nukjaka aboni bisio recover ongkha 326 inka aboni bisio recover ongkha 326 ar tabuk sajarate death ongkha 140 so overall sini India go je corona virus tongnai abo din din barai tongo baraino tongo so aboni bai norok jara live nui tongnai norok ni thani aboni request tongnai norok jesong mansa government rule follow khaidi নগদ কাহামকে তংদি সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেইনটেইন খাইদি তা jesong mansa ইয়াক সুদি গণ গণ তারপরে নগদ jesong mansa তংনানি চাইতদি এবার ফাইদি চিনি ওয়ালটো বাহাই ও আপনি অবস্থা করোনানি অবস্থা তাবো ওয়ালটো যদি সুনাইকে তাবক সাজারাতে 13 করোড় 13 লাখ 16,039 তাবক সাজারাতে আবকা ওয়ালটো করোনানি কেস নুকজাখা একে আপনি বিষয় রিকভার অংখা 2,19,991 hai borak tabuk sajarate recover ongkha overall jodi sung naikhe sini India go tabuk sung jehetu world ni second largest country population dik dige sung hinka motamoti tabuk go corona ni je positive hundi abakha corona ni case motamoti sini control tongkho kia aboba jodi abhai control tongna hinka sini jara lukurok tongnai narak bisa sajak ma tongnai inka faide sung dara kisa sade onita deparma e buku kang sai tongo je Tripurani je burui manjak mani je corona positive Tripurani je khoroksa corona positive manjakha eka o corona positive norak jara nuhui tongnai live ani norok nang koinai je corona positive Tripura go manjak mani bini sak tabo belaino kaham bo tabo kaham kurungno tongo bo hamnani pura puri chances tongo eka abono tui norok kono dhoroner bibranti taungdi bo motamoti susto no honi mano tamne eka bini shoril tabo motamoti kaham kurungno tongo hnoi chung jeta chini health secretary Tripurani je health secretary abosono press meet khlai already saklai rekha inke je o Tripurani je khoroksa burui je corona positive manjakha abo chung saimankha je koktoma thumnai rokno asono press meet khlai already sairekha bo Guwahati ni simi Tripura go phaimani okay bo Guwahati ni simi Tripura go phaimani so Guwahati ni simi jesme bo Tripura go phaika aboni agolo bo bini sajok tongo jirani yago bo jirani yago bo thangka honi chung saimankha inke jirani ani agolo
boyango tami hinte nini jira niani agolo bo thangka auto rumoi rail station thangka rail station ni agolo bo taisa udaipur rail ka hoi thangka auto bai hinte je udaipur ni je amchayo je khoroksa tripura ni corona positive manjak kha ike bona tabok bini area na motamoti sil khlairi jakha tabok o jagao pura lockdown ke ba habai maiya only police তাই মেডিকেল নি বরক ছাড়া কেব এলাও করে উদয়পুর নি মোটামুটি যে জায়গা তাবো উদয়পুর আবো পুরাপুরি লকডাউন খাইরে জাকা এবার কেবা ও এরিয়া না পুরা রেড জোন খাইরে জাকা রেড জোন মিন্স ও জায়গা অনলি যারা নাইমা থাংনাই কুলনাই এবার কেবা প্রশাসননি তাই শাক হামক্রাই বেদেকনি আদমসং সিমিনো থাঙ্গুই মানো ইনকে আবকে নরমি থানে আপডেট রমাডিয়া ইনকে আপনি আগলো যে ত্রিপুরানি 8 জন করোনা পজিটিভ দङ ও 8 জন ত্রিপুরানি বাইরে গো বরক ওকে বরক রাজস্থান দङ তারপর দিল্লি দङ তাই উত্তরপ্রদেশ দङ যে 8 জন ত্রিপুরানি আহঙ্কা ত্রিপুরানি বাইরে গো আপনি বিশিং যে 8 জন যিনি সোনামুরানি 3 জন দङ মেলাখনি খরকসা দङ বিলুনিয়ানি খরকনি দङ তাই রামনগরনি খরকনি দङ যারা তাবানি লাইভ ভিডিও নুই দङ নাই নরকনাং রিকোয়েস্ট খানে ভিডিও নো শেয়ার খাইনা বাগৈ তামনি হিংকা নরকবাই আং তাবো লাইভ কক সাথে দুইনো কাইসা নরকনাং বেলাইনো ইম্পর্টেন্ট আপডেট রনাই তামনি হিংকা ও ত্রিপুরানি যে খরকসা করোনা পজিটিভ মানজাখা ও করোনা পজিটিভ মানজাক মানে ইয়াগুলো বোবাই বাক্সা যে লুকুরক গদালখা তাবংস জরতি जों সাইমানখা বিনি বো জাগাও থাংখা ত্রিপুরানি বো থাইরগ থাংখা আবো जों যতনো সাইমানখা ইনকে তাবো ও ত্রিপুরানি যে খরকসা করোনা পজিটিভ মানজাখা ইনকে বিনি গানা গিনি যে বরগরক তংনাই টোটাল 13 প্লাস তাকুতে বুকুসং ইন্টারনেট বেলাইনো প্রবলেমনি বাগৈ হয়তো বাং নরকবাই গদালাই মানলিয়া আর হাইনো হাই তাইছে কিফলি ফাইকা যারা আনি লাইভ নই তংনাই তাবো আনো ইউটিউব নরকনাং আবুনো রিকোয়েস্ট খালাইনাই দারা নো आं जेहेतु फेसबुक लाइव खाइ मालिया नेट प्रॉब्लम चलि दङ अफिस नरक नइनो मानां ताबो अफिसनि सामु पाइनो नरक नां डेली ना आतिखे अपडेट होनाय फेसबुक रग इनके नरक जारा नुइ तंनाय नरक नां रिक्वेस्ट खाइनाय ओ भिडियो न नरक जेसं मानसा शेयर खाइदि होनय जेसं मानसा जे जिनि ओ लाइव भिडियो तंनाय आं नरक ताबो आं YouTube बाय खाइनाय होनय आं नरक ना आं साख्लाइनिखा दारा आं ताबो नुइ तंनाय YouTube रग नरक नां आबोनो कय नरक साल बुरुम न যে ফেসবুক লাইভ খাইমানি ফিয়াखौबा बेलायनो आनि बेड लाक फेसबुक आनो 30 दिननि बागै ब्लग खाइ रिखा सो आं 30 दिननि बागै फेसबुक लाइभ खाइमिया फानो आं YouTube तै नरक बाक्सा लाइभ खाइनाय ताई YouTube तै नरकनि कोनो क्वेश्चन तंखे नरक आं बाय क्वेश्चन नरक बाय आं पक सालायनाय ता नरक बाय नरकनि क्वेश्चन नरकनि आन्सार होनानै आं पुरा ट्राई खाइनाय नरक जारा आनो ताबो YouTube लाइभ नुइ तंनाय नरकनि थानि रिक्वेस्ट तंनाय प्लीज आपन नरक से शेयर खाइ दि जाते बय আপডেট মানनायते इनका आं जे कक साइतम माने चिनि त्रिपुरानि जे खरकसा कोरोना पजिटिव मानजाक माने बुनो ताबो मोटामोटी बिनि सा बेलायनो काहामनो तंगो बुनो ताबो आइसोलेट खाइ तनिजा इनके त्रिपुरानि ओ जे खरकसा बुखक त्रिपुरानि कोरोना पजिटिव मानजाखा एके बुनो ताबो गाना गिनि बिनि लगे बिनि गाना गिनि जे बुखक बरक रंनो मानजाखा आबो जतो रंनो ताबो क्वारेंटाइन तनिजाक क्वारेंटाइन तनिजाखा नरक जारा क्वारेंटाइन तनिजाखा बुनो ताबो मिया आबो जों आबो साइमानखा ब आसामनि सिनि रेल फ्लाइ फाइमानि त्रिपुराखौ फाइमानि यागल त्रिपुराखौ फाइमानि यागल गोबां जुदा जुदा बेरायखा एबा केबा बुबाय बाक्सा जे लुकुरक ओ बुरैबा बाक्सा जे लुकुरक गदालखा आबनि काइसा लिस्ट तिखाइ रिजाखा ओ लिस्ट बिषय सिनि त्रिपुरा साबो खरगनै दङ होननै जों साइमानखा खरकसा जमातिया ताइ खरकसा देबबर्मा इनका और बुबाय बाक्सा जारा फाइनाय के नरक जारा जति बुबाय के बो फाइ दं के नरकनि थानि कयमुं तंनाय नरक प्लीज अब जेसुं मानसा जात जानि साखाम नगद थाङै साखाम नगद गदालना बागै तामनि गाबो बेलानो वारामसि दारा नु लाइभ भिडियो खाइमानि बागै हामबाय आव ताखौ बेलाखौनो ननो हामबाय तामनि हिंका नरकना आबनो साइरगो बार आं फेसबुक ति लाइभ खाइमागला तामनि हिंका 30 दिननि बागै आनो फेसबुक ब्लग फाइरिखा हानिबाय आं ताबो YouTube तिनो आं फेसबुक लाइभ खाइना नरकबाय ता नरकनि जति कोनो धरने क्वेश्चन तंके
YouTube ni through te nang norok ni question rok no answer nani try khainai te norok ni question rok no khana nani ang pura try khainai इनका फायदे इनका जों किसा अपडेट नानै जोंनि इंडिया नि बाहाय कर'नानि अबस्था जोंनि इंडिया गो जति जों नायखे ताबुसो जरातै इंडिया गो ताबुसो जरातै जे कर'नानि अपडेट आबना नरकनो रुनाय तामाने इनका नरक जरा नुई तंगनाय हयतोबा ताबो ताल केबो साइनिया खो YouTube ति लाइव फायो हनै आबना अपडेट होनाय नरक जरा नुई तंगनाय ताबुसो जरातै जोंनि इंडिया गो ओवरऑल केस नुखा 4481 हाय जोंनि इंडिया गो कर'नानि केसेस नुजाखा 4,421 कोरोनानि केस in India go আর আপনি বিষয় তাবুকসে জরতে রিকভার অংকা 326 বড় রিকভার অংকা আর ডেট অংকা তাবুকসে জরতে যেটা করোনা ভাইরাস মানজাবে যেটা বড় রনি লাগমা চখা আবংকা 144 জন यानी कि 140 হাই বড় রনি বিষয় ইনকা আপনি বিষয় যত নিচে হাইয়েস্ট মহারাষ্ট্র যে মহারাষ্ট্র তাবুকসে জরাতৈ गोबां बर' रावनो थैमानायसो नुजाखा जे ताबुसो जरातै महाराष्ट्र 1000 क्रस खाइलानि नाय तंका सो आबनो नरकनि जति ताबो कोनो धरने क्वेश्चन तंका ओ लाइव भिडियो न नुगुइ ओ कोरोना भाइरस न रिलेटेड ताइसिनि ओ लॉकडाउन रिलेटेड जति नरकनि कोनो धरনের क्वेश्चन के नरकाना क्वेश्चन खाइ मानो आनि YouTube नि कमेन्ट खायो YouTube लाइव इका नरकनि नरकनि जे ओ क्वेश्चन तंनाय क्वेश्चन नि आन्सर आं रोनानि नरकनो ट्राई खाइनाय तामनि हिंका नरक जतनो साइमानो जिनि त्रिपुरा ও করোনানি সবাইকা ওভারঅল যিনি ওয়ার্ল্ড তাবো করোনা তুই বেলানো ওয়ানামা শিক্ষা কংজা আপনি বিষয় ওয়ার্ল্ড নি কিসা আপডেট আং নরক নরনাই যারা তাবো লাইভ নুই তংনাই আনো ইউটিউব নি থ্রুতে ওয়ার্ল্ড ওভারঅল তাবো সাজরা তুই যিনি 13 লাখ 60,000 39 यानी कि 13,60,309 केस नुकजाखा ओवरऑल जिनि वर्ल्ड और आपनि विषय रिकवर रखा 2,19,991 हाई रिकवरी केस वर्ल्ड नुकजाखा और डेट अंका ताबुसे जराते जेटा वर्ल्ड 75,973 पिपल्स ताबुसे जराते डेट अंका আপনি বিষয় আমেরিকা যেটা যত সাইমানো যত বেশি পাওয়ারফুল কান্ট্রি আমেরিকা ও আমেরিকা তাবুসা জরাতই করোনানি কেস নুকজাখা ইদারা সাবো খাইসা ফেসবুক ব্লক নন সাবো ফেসবুক ব্লক খাইখা আবতাং সাইমালিয়া বাট কমে আনা ফেসবুক রিপোর্ট খাই রাখা যেহেতু নরক ভাই আং ফেসবুক ডেলি লাইভ খাইও সো ফেসবুক রিপোর্ট খাই রমানি বাগৈনো আং ফেসবুক তি লাইভ খাই মালিয়া হানিবে আং যারা তাবো আনা লাইভ নুই তংনাই ইউটিউব তি নরক নাং রিকোয়েস্ট খাইনাই ইউটিউব তি লাইভ নুংনা হংগতা নরক সাবস্ক্রাইব মা খাইনাই সো আং ইউটিউব তি ন ফাইনাই হনি নরক আবো হাইকে তা সংদি যে আং ইউটিউব তি আনি সাবস্ক্রাইবার বাড়ি রেনা বাগৈ ইউটিউব লাইভ খাইও আবো হাই নরক তা সংদি एक्चुअली आनी आबो हाय कोनो उद्देश्य करे आनी YouTube नि सब्सक्राइब नि बागै आनी जे फेसबुक आना 30 दिन नि बागै ब्लॉक खाइ रिजाखा आं ओ 30 दिन नि बागै कोनो धरনের लाइव भिडियो खाइनिया फियाखबा आं भिडियो अपलोड खाइमाननाय पोस्ट खाइमाननाय ओनली लाइव भिडियो आं खाइनि आनी फेसबुक पे আর আনি যেটা পেজ তো নাই ফেসবুক পেজ ও পেজ বাই বাং লাইভ খাইবিয়া কে আনি খানে কোনো অপশন করে আনি খানে অনলি অপশন কাইসনা তঙ্গ আবকা ইনস্টাগ্রাম তাই ইউটিউব একে ইনস্টাগ্রামও বা আসক আনি ফলোয়ার্স করে ইনস্টাগ্রাম আনি অনলি 1000 ফলোয়ার সো ইউটিউব তানি 2000 ফলোয়ার দङ হানিবা ইউটিউব ফাইকা দারা নং বুসু পরীক্ষা নং জতানি এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন সিনা মুসকে প্লিজ আগরতলা গো সিনি অল ইন্ডিয়া রেডিও সেন্টার সিনি রাইজিং ত্রিপুরা নিউজ চ্যানেল অফিস দङ ও জায়গা ফাইডে আনি কোয়ালিফিকেশন নং সাই মানানো সারেকা হাম দ্বারা এই সারেকা হাম না বেলাখানা হামবাই যারা ইউটিউব তুইব আনা লাইভ নুই তংনাই রক ইনকা আপনি বিশেষ তাবো ইউএস নি যেটা ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকা নি সাওয়ানা সারেকা হাম পিতর দেববর্মা এ তাকো নন সারেকা হাম তাবো সাদারতে ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকা গো 3,67,758 করোনানি কেস নুকজাখা সাসালাং দেববর্মা গুড নাইন এ হারকাহাম আপনি বিষয় রিকভার অঙ্কা 19,000 ওকে বেলাখানা কাহাম কম জুলু দেববর্মা ও বুখক ননা বেলাখানা হামবাই তাবনি সিমি আং ফেসবুক ফাই মানগলা বুখক বেলানা নাগামু সানো ইউটিউব তি ফানা লাইভ মাখলাইনাই তামনে ইকা নরক মুখানা আনি ফেসবুকত বাহাইকা না ব্লগ ফাইরিকা
Inka aboni bisingo recover angka Amerika o tabusa jaratui 19,700 18 tarik haimani pore কয়েকদিন tongnai doctor by malayui saiman khedara 18 to haimani 18 go haimani tabusa jaratui to officially notice phayok phiaba 39 above yani ki 39 hai borok tripura go 18 tarikh haimani jong saiman kha aboni bisho chini tripura sabo khoroknoi tongo khoroksa debborma tai khoroksa jomatia tripura sarok bo khoroknoi tongo je railway haimani chini tripura ni corona positive o railway inka aboni bisho norokna abang sairanai jara tabo live video nui tongnai ano chini overall India go o corona virus ni je case abo sal thangrok bari tongo haini bagai je government lockdown already rijak chini lockdown 15 tarikh close অংখানো যে লকডাউন ni je rule tongnai o rule no cholinai abo already government theke pura sagai rijak norok jara tongnai norok nang request khlane government ni rule follow khaidi hnai bini bisingo jong abobo saimannai chini je tripura ni dara nini para borok ani para bilonia go tabuksa jorati chini tripura ni je টোটাল 8 জন অংখা ত্রিপুরানি বাইরে গো আর খরকসা অংখা চিনি ত্রিপুরা গো ইনকে টোটাল চিনি ত্রিপুরানি যারা চিনি ত্রিপুরানি বরক টোটাল 9 জন হনি মানো ইনকে চিনি ত্রিপুরানি তাবো টোটাল 9 জন হাই বরক ন তো করোনা পজিটিভ কেস নুকজাখা আবনি বিশিং তো যে 9 জন করোনা পজিটিভ চিনি ওভারঅল চিনি ত্রিপুরানি আপডেট আবনি বিশিং 8 জন অংখা ত্রিপুরানি বাইরে গো রাজস্থান দিল্লি তাই ইউপি o jaga ro tongo o jaga ro sum corona ni je case nukjaka abo nukjaka tai chini tripura go hunke niya gono khoroksa positive case nukjaka aboni mung tai address eba kiba bini personal data sum mention khlai niya আর যারা আনা লাইভ নই tongnai narokni khani bo request tongnai nara kono din bo abo haike jodi keboni corona virus manjake for example chini tripura okhana hundi phatani khana hundi narok bini kono doroner personal data share ta khladi Facebook rogo WhatsApp rogo ike narok jodi abo haike share khlaike narokni against kaisa step nahar jaknai FIR narokni against khlai mano so narok nang please request khlaina narok abo haike ta khladi karon abo rule tongo je abo haike khlai niya hone so khapangni takhuktai bukhukshang jara na live nui tongnai abo ang narokni question nanai narokni jodi kono question tongke eba khaba narokni kono corona virus related sini tripurani eba khaba overall sini world tai India ni update related jodi narokni kono question tongke narokani YouTube live comment khlai mano comment khlaike ang narokni question nanai o comment ni through te ang narokni reply nanai ni try khlainai tamani ke o tabungni simi je o corona related question tongnai eba khaba tabungni simi ang try khlainai daily no sarekni 6:30 ni bisingo ang YouTube live khaidani bagai tamani hingke Facebook ti tang live khai manliya aboni bagai ang beraino tini kha khamjak belaino nakarmung sano ani khapangni takukte bukuk songno je naro daily ano Facebook ti live nugnai noroknang update roi tongo ani office ni samung paikhe ingka norok jotono saimanna je ani je rising tripura ni je news channel ang samung pai tongo as a journalist হিসেবে নরকনাং আপডেট মা খালাयो খরকসা কক্তমা থুমনাইনি যে দায়িত্ব এবা কেবা সামুক নরকনা আপডেট খাইতে সো নরকনা আপডেট খালাयो একে নরকনি যেতে তাবো কোন কোশ্চেন তংকে নরকনা সঙ্গি নরকনি আনসার রনাই তাবকসা জরাতেই যারা চিনি ত্রিপুরানি আপডেট আবহাইনো যে চিনি ত্রিপুরা গো খরকসা করোনা পজিটিভ মানজাখা তাই 8 জন যেটা করোনা পজিটিভ চিনি ত্রিপুরানি মানজাখা আবংখা রাজস্থানি বিকানিও তমো তাই দিল্লি তারপরে নিনি ইউপি ও জায়গার চিনি ত্রিপুরানি টোটাল 9 জন করোনা পজিটিভ তমো একে যে 8 জন ত্রিপুরানি বাইরে গো করোনা পজিটিভ মানজাখা আবনি বিশিং চিনি ত্রিপুরানি সোনামুরানি 3 জন রামনগরনি 2 জন তারপরে বিলোনিয়ানি 2 জন মেঘালয়নি মেলাগড়নি খরকসা তং ওভারঅল এটা जों যদি চিনি নর্থ ইস্ট নি ইয়াঙ্গর নাইকে আসামত আবশ্য জরাতে 26 ন যেটা ডেটা অফ খরক মানে আপনি এখন চিনি মণিপুর খরকনই মিজোরাম খরকসা আবকা চিনি নর্থ ইস্ট নি আপডেট তিনকে চিনি নর্থ ইস্ট তাবকসা জরাতে কোনো ধরনের চিনি ত্রিপুরা কতাল কাইসা কেস ফাইকা আপনি আগলো নর্থ ইস্ট তাবকসা জরাতে কোনো করোনানি পজিটিভ কেস নুকজাগিয়
so norok jara tabo ano YouTube ti live nungi tongnai norok no ang abono request khainai jehuto ani tini first time YouTube te o COVID-19 manjaknai boroi tak boros sabo dara o je ত্রিপুরানি যে করোনা মানজাখা bo tabo isolate tongo bono kaham kuruma tongo o boroi phatani family কয়দিন পরে পজিটিভ হিনই সাইমানকা অনিতা দেববর্মা ও ব্রুই ত্রিপুরা গো ফাইমানি নিনি মোটামুটি 14 দিন ওই থাকা यानी कि 14th ডে ওই থাকা এটা 14 দিন নি পরে না সাইমানখা अब उदयपुर नि जे तेपानिया हॉस्पिटल तंगनाय तेपानिया हॉस्पिटल अब चेकअप खाय जाखा तेपानिया हॉस्पिटल तंग चेकअप खाय माने आगोल अब जीबीओ खायै मिया नि हरनो जीबीओ जे बिनि टेस्ट खाय जाखा आईजीएमओ एक्चुअली पहिलाओ तो आईजीएमओ खाय माने हिंगा आईजीएमओ नि सिमिनो बिनि ब्लाड टेस्ट खायका जे सन्देह अंखा जे बिनि कोरोना पॉजिटिव दङ हानि बागै सन्देह अंगै बनो जीबीओ बिनि ब्लाड टेस्ट खाय जाखा सो जीबीओ बिनि ब्लाड टेस्ट खाय माने यागोल साइमानखा जे बिनि कोरोना पॉजिटिव सर निनि थानियो आनि कायसा क्वेश्चन बुफ्रु कोरोना भाइरास नि मेडिसिन नाम माननाय सिनाय कोरोना भाइरास नि मेडिसिन ताबुकसा जरतै नाम जाग्यख नरक जतनो साइमानो कोरोना भाइरास नि बागै ओभारअल वर्ल्ड बाहायके आबनि एफेक्ट होय दङ जारा ताबो नुहि दङ नरक जतनो यूट्यूब रग चिनि नेशनल न्यूज चैनल रग एबा चिनि राइजिंग त्रिपुरा न्यूज चैनल रग नरक नुहि दङ ना जों नरकना आपडेट होय दङ राइजिंग त्रिपुरा न्यूज चैनल बांग्लाताय कबरक बाय कोरोना भाइरास नि बागै जे बिथि आबो जों कायसा नुमानि जे कायसा चाइनिज नि जे साइंटिस्ट रक तंगनाय बा चाइना नि जे डॉक्टर रक तंगनाय जे लुकुरक चाइना को जे लुकुरक कोरोना भाइरास मानजागै हामखा ओ हामनाय रंगनि ब्लाड नि सिमी ब्लाड हामनाय रंगनि ब्लाड न नागै बरक ताबो आबना एक्सारसाइज एबा प्रेक्टिस खाय दङ मेडिकल नामना बागै सो যদি আবহায় যদি অংকে इनके जों खाख्लायो आबो कम से कम आबनो ओ मेडिकल मानै एबा ओ मेडिकल रिसर्च खालामनानै आगोल कम से कम ताइबो कायसा बिसि कायसा तो नांनाय ओ मेडिकल नखरनानै बागै फियाखेबा जोंबो आबनो काहामके साइमिया যদি मेडिकल डाक्टिनो नखरके सिनि जतनि बागैनो काहामंनाय होनै जों खाख्लायो नरकनि बायबो काहामंनायनो होनै जों खाख्लायो ते सिनि जतनि बागै सिनि दखानि लोगोरंनि बागैबो बेलाखिनो काहामंनाय होनै खाख्लायो आबनो खापांनि दाखुंते बुकुसं नरा जरा आनो यूट्यूब नि सिनि लाइव दंनाय नरंनां आबनो कयमुं तंनाय जेहुतो आं साल बुरं फेसबुक लाइव खायो 6:30 गो सो तिनि आं फेसबुक तिनि सिनि आं फेसबुक लाइव खायमालिया नाकारमुं सानो तामेगानि फेसबुक 30 दिननि बागै ब्लग खायरि जाखा 30 दिननि बागै आं ताबो फेसबुकआव कोनो धरने लाइव खायमानग्ला फियाबा आं यूट्यूब तिसिनि आं डेली न 6:30 गो आं नरकबाय 6:30 गो एक्चुअली 6:30 आं नरकबाय यूट्यूब ति लाइव खायनाय इका नरकना आं अपडेट रते तंना यूट्यूब नि थ्रुते फाना एबा केबा नरकनि जति आबहाय को रिलेटेड क्वेश्चन तंके नरकाना यूट्यूब नि कमेंट खायो नरकाना सुनि मानो जति ताबो जाराना नुइ तंनाय नरकनि जति कोनो क्वेश्चन तंके क्वेश्चन खादि आं नरकबाय ते किसा जरा रमै लाइव तंनाय एबा केबा नरक कोनो धरने अपडेट কোনো ধরনের আপডেট তাবুকসা জরাতইনি আপডেট বাহাই ত্রিপুরানি তাবুকসা জরাতই সিনি ত্রিপুরাগ তাবুকসা জরাতই সিনি ত্রিপুরাগ কোনো ধরনের ও বুড়ি যে খরকসা করোনা পজিটিভ মানজাকা অনলি ওয়ান আপনি আগলো তাবুকসা জরাতে কোনো করোনা পজিটিভ নি কেসেস ত্রিপুরাগ নুকজাগিয়া একে যে ও বুড়িনি করোনা পজিটিভ মানজাকা কিন্তু ও বো তাবুক যে ত্রিপুরাগ ফাইকা বড় তাবুক আইসোলেট তনিজাক এবাকেবা সাখাম নগ তনিজাক বো তাবো মোটামুটি সুস্থ কাহাম করুম তং বো তাবুক ইনকে তাবুক ও বুড়িবাই যে বড়গ্রক গদাল যাক বো যে জায়গাও থাকা ও বুড়ি অটো ড্রাইভার হইতে ফ্যামিলি মেম্বার যতন আইসোলেট তনিজাক তাই ও বুড়ি যে আমচায় মানজাকা ও আমচাইনা পুরাপুরি ভাবে রেড জোন খাই পাইজাক यानी कि ओ बुरई जे जगह मानजा माने एबाखबा जे त्रिपुरानि खरकसा जे कोरोना पॉजिटिव मानजाखा बिनि आमचाइना पूरापूरी भाबे रेड जोन खाइजा ओ जगह के बे एंटर खाइमिया ओनली पुलिस ताइ हेल्थ डिपार्टमेंट नि बरकसरा के बे एंटर खाइमिया सो ताबुकसा जरा तैता आसुंग साइमानो जिनि त्रिपुरागो ओनली खरकसाना कोरोना पॉजिटिव अदरवाइज ताबुकसा जराती ते कोनो धरने कोरोना पॉजिटिव केस करे इनका नरमनि जति ताबो कोनो क्वेश्चन तंका आपना रिलेटेड सङै मानो आं नरमा आन्सार होननानै ट्राइ खायनाय
abono khapangni takutai bukuksong যেটা ang sal borong borong Facebook live khai tongo phiakeba Facebook ani je Facebook live ang 30 din ni bagoi khai manglak community je report rojakhan Facebook tui hani bagai ang wansuka ang YouTube ti khai phano norok bai ang gedalnai so norok jara ang tabi YouTube ti nui tongnai norok ni thani abono poimung tongnai norok jesu mansa YouTube ni o live video no joti norok share khai rekha belai no chanai tamani hingka je kobangma borok rok ত্রিপুরানি বাইরে তংনাই এবার খাবা ত্রিপুরাও খানা তংনাই যেটা চিনি ত্রিপুরানি আপডেট বড় কাহাম করুমকে মাইয়া ইনকা আং নরকনা ট্রাই খাই তং ইউটিউব তুই খানা নরকনা আপডেট নানি বাগৈ তামনি ইনকা বেলাই ন ওয়ানামা সিংচা যে চিনি ও করোনা ভাইরাস ওভারঅল ওয়ার্ল্ড বাহাইকে এফেক্ট খাই তং নরক যতনো সাইমানো আমেরিকা যতনি সাই কাইসা পাওয়ারফুল কান্ট্রি বাট আমেরিকা অব তাবুকসা জরাতই 2 লাখ খাই বড় রিকভার অংখানো sorry 3 লাখ সাই বড় রকম করোনা ভাইরাস ni এফেক্ট আমেরিকা ও নুকজাকা সো আবনাং নরক কয়নাই যারা জিসুং মানসা ও জরাগ সজাগ তংদি কাহাম করুন খেনা তংদি তাই নরক জিসুং মানসা নগ তংদি নকনি সিমি তা নকনি তামনি হিকে ও সিচুয়েশন নরক জিসুং নগ তংনাই চিনি বাগৈ চিনি দখানি বাগৈব বেলাইখিনো কাহাম মংনাই তামনি হিংকা নরক যতন সিও ও করোনা ভাইরাস ni simi katinani kaisana laba abongka social distance কিন্তু যেসব মানসাং নরক সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেইনটেইন খাইদি আর যেসব মানসাং নরক হ্যান্ড ওয়াশ খাইদি যেসব মানসাং নরক সিনিয়া বরক রক বাই হাকচলা তংনানি চাইতবি নং তাবো যে বরক না সিনিয়া ও বরক বাই কোন রকমনি গদালনানি ট্রাই তা খাইদি যেসব মানসা ও বরক বাই হাকচলা তংনানি চাইতবি আর যারা পারা আমসায় তংনাই নরক ন যতনি থানি আনি কাইসা রিকোয়েস্ট তংনাই para amchani kabangma lukurok sai tongo je para amchai rok corona virus ongmaya hne eka dorok ni o wan sumung rok no kisa slaidi tamre heka para amchai o corona ongoi mano abuni bagai corona ongmani bagai kono para nangya kono aguli nangya abo kaisa je man to man thangoi mano so tripura go jehetu corona positive খরকসা মানজাখা ত্রিপুরা go jehetu corona ni entry ongkha so jotone alert tongdi be careful tongdi phiakeba তাকিরি লাগি তামনি তাকিরি দিনকা নরক যদি কিরিখা এবা খাবা নরক যদি বেলাইনো ওয়ান সুখে সিনি যে হিউম্যানিটি তংনাই এবা খাবা সিনি যে হার্ট তংনাই আবো দুর্বল হইতানাই ইউটিউব ডেইলি দে লাইভ খাইনাই ই তাকো আং তাবো ইউটিউব ডেইলি নো লাইভ খাইনাই 6:30 গো নরক আনি ইউটিউব ডেইলি লাইভ নংনাই তামনি হিনকা আং ফেসবুক তুই আং নরন অলরেডি পোস্ট খাই রেখা ফেসবুক তে আং খাইমালিয়া বেলাইনো নাকার মুসানো Facebook ana 30 din ni bagai ani je live tongnai o live no borok abono tamhintai block khai tonika so abo 30 din kaya sa 1 month kaya sa ang norok bai kono rokomer Facebook tei live khai magla phiakbang Facebook ang post khai renai je corona ni update related ang Facebook post khai nai so aboni bagai ang tabo sal borum borum no YouTube ti simi phainai joti norok YouTube ti phaikena phaina musung mai dok যারা যদি আং বাই গদালাই তংনাই আসক সাল রঙই ফেসবুক নারা যদি চংখে আনি থানি কোনো ধরনের হেল্প মানখা এবার কবে হেল্প মাননা মুচুক এবং কবে নরংনি আং আপডেট রয়েছে ত্রিপুরানি নরংনে যদি আং কিচ্ছা পারে হেল্প খাই মানকে বেলানো জানাই সো আং ইউটিউব তুই ন তাবংনি সিমি আং তাবি ইউটিউব তুই ন আং লাইভ খাইনাই তাবনি হিংকা যতন সাইমানো ও জরাগ সিনি ত্রিপুরা সারংনা আপডেট রুনানি বেলানো ইম্পর্টেন্ট তাই কাইসা কক sung nukjago sini para amchai rogo kobangma lukurok tongo jeta masaya manungya hai mangpi sung nukjago ke jara para amchai rogo masaya manungya rok tongnai borongni bagai kaisa helpline number ekba norok sai mano UTF ni kaisa je non political organization borongni je kokduk number ekba official borongni WhatsApp number bai norok gedaldi tai norokni para amchai rogo jodi abo haike kono masaya manungya ni হাইকে যদি কোনো ধরনের বরক তংখে নরক ও কন্টাক্ট গদালে মানো ও কন্টাক্ট নাম্বার নরক সুইতন্ডি 9862 আবো অংখা ও কন্টাক্ট নাম্বার UTF ইউনাইটেড ত্রিপুরা ফ্রম নি যদি কোনো ধরনের নরকনি পারা আমচাই রগ মসাইয়া মানুয়ানি মাংতি যদি নরক মুখে ও কন্টাক্ট নাম্বার বাই নরক গদালদি গদালে নরক হেল্প মাননাই আপনি আগলো তে কেসে ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন সিনি ত্রিপুরা
যে ও ইমার্জেন্সি জরাগো এবা খাবা করোনা ভাইরাসनि रिलेटेड जे हेल्थ सेंटर आबो खुलुक जाखा आबो हेल्पलाइन नंबर अखा कोरोना रिलेटेड नरक किसा सुइनानै जारा लाइभ नुइ दंनाय 0381 0381 2412 2412 424 abo angka aboni je sini je corona ni tripurani health center tabuk jora tu sini tripura ko katal corona check kuno na sujit babo aha tripura ko je khoroksa corona manjak mani o khoroksa no pia keba tabuk jora kuno katal sini ও জায়গা করেই তামিল ত্রিপুরা को কোনো ধরনের করোনা কেতাল করোনা পজিটিভ কেস করে गोबांमा आनो लुकुरक ताबुक फेसबुक लाइव नुगिया अंगै जेटा आनो ताबुक कल खालाय तंलायो बरंनि खानि आबोना रिक्वेस्ट खालायनाय नरक प्लीज यूट्यूब लाइव बाय करंदि ताबुनि सिमे आं यूट्यूब लाइव न फायनाय आर जरा ताबो आना 13 जन हाय यूट्यूब लाइव नुइ तंनाय नरक नबा रिक्वेस्ट खालायनाय नरक प्लीज ओ लाइव वीडियो न फेसबुक किसा शेयर खालायदि जाते बरकबो जाते इनवॉल्व अंगमायनाय तै सोंबाय ओ लाइव वीडियो तामनि हिंगा जतनो इनफरमेशन नांगो আর যতন কিছু সজাগ তংনা নাও ইনকা আবনি বাগে ইনকা নরকনাং যে ইনফরমেশন রইতং মানে করোনানি হেল্পলাইন নাম্বার আবংকা 0381 2412 424 তাই কাইসা অংকা 0381 241 0381 241 3434 इनका नेक्स्ट ताई काइसा अংকা 0381 231 231 5879 इनका ओवरऑल आं नरनो तीनटा हेल्पलाइन नंबर रेखा नरको तीनटा हेल्पलाइन नंबर बाय गदालदि नरनि जति कोनो धरনের कोरोना रिलेटेड जति कोनो धरনের प्रॉब्लम फेस अंके नर ओ नंबर बाय गदाले नरक हेल्प माने मानो सो खापांनि ताखंते बुखुंसं नरकनो बेलाखिना हामबाय आसो कुदुबमा जरा रबय जेटा आं फेसबुक लाइव फाइमालिया नरक यूट्यूब फाना लाइव नायखा ताय आनि यूट्यूब बाय लाइव फाना नरक गदालखा सो नरकनि खानि पाइथां जरागो तिनिनि लाइव वीडियो जागानो मथांनाय ताय आं साल बुरुम बुरुम यूट्यूब न लाइव फाइसिनाय ताबुंनि सिमी तामनि हिंका आं फेसबुक 30 दिननि बागै लाइव आं खालायनिया आनि बागै नरकनि थानि आं बेलायनो नाकारमुं सानो तामनि हिंका आं ब्लग फाइरि जाखा अलरेडी फेसबुक फियाकबां फेसबुक वीडियो अपलोड खालायमानो पिक्चर अपलोड खालायमानो फियाबा ओनली लाइव सिमी फाइमिया आं नरकनो अलरेडी पोस्ट खालायरिका सो जारा ताबो लगे तंनाय नरक हाइकेनो बसकानि साल रगो लगे तंनि आर हाइकेनो चुबामुमरोदि आसो कक सागै तिनिनि बागै ओ लाइव वीडियो ओ जागावनो मथांनाय ताय जतनो काहाम कुरुं खेनो तंनानि बागै कयजागै तिनिनि बागै ओ लाइव वीडियो ओ जागावनो मथागै नरक जतनो ओ कोरोना भाइरास न तुयै काहाम कुरुं खेनो तंदि ताय जेसे मानसा सजाग तंदि हुनिनो आं नरकनि थानि कयमुं कयनाय ताय नरक जे जे जागाव तंग एबा जे गामि रग तंग ओ जागाव तंदि ताय जेसे मानसा काहाम कुरुं खेनो तंनाय हनै आं खाख्लायो सो जतनो न हर काहाम कुरुं खेनो तंदि हायदो हाय खोनासों यूट्यूब नि लाइव आबो हायकेनो मालायनाय नरकनि कुइसन नक्तके ओ जागा नरक सुइमानो जतनो न हामबाय खुलुमबाय।